রাম 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 হরে হরে। আজি মানে পুরা পুরুষোত্তম মাস আরম্ভ হয়েছে। মানে আর এই পুরুষোত্তম মাস মানে ভগবান নাম পুরুষোত্তম হয়। পুরুষোত্তম দাম, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, পুরুষোত্তম ভগবান। ভগৱানৰ নামত আজিৰ মাসটো। তাৰ পিছত কি ৰিজন আছে, কিয় কেনেকুৱা কৰি পুৰুষোত্তম মাসটো হৈছে? পুৰুষোত্তম মাসটো জাগতিক বিধানত অধিক মাস আর বা মল মাস বুলি কয়। মল মানে ময়লাবিলাক, যিবিলাক ময়লা আমি পৰিত্যাগ কৰোঁ। মল মানে কোনো মানুহ পচন্দ নকৰে, এইটো পৰিত্যাগ কৰে। বেয়া বস্তুটো কি কৰে, মানুহে সকলোৱে তিৰস্কাৰ কৰে, পৰিত্যাগ কৰে, এনেকুৱা মাছটো। বছৰত 12টা মাহ আছে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। প্রতিটা মাসের একটা নাম আছে, তার বৈশিষ্ট্য আছে, তার গুণ আছে, তার ক্রিয়া আছে। যেনেকুৱা কার্তিক মাসের নাম দামোদর মাস, দামোদর মাসের দীপদান করে। বৈশাখ মাসের মাধব মাস। এনেকুৱা কৰি মাসের নাম, তার ক্রিয়া, তার গুণ, তার বৈশিষ্ট্য ভগবান এনেকুৱা বিধান করে দিছে 12টা মাসত। 12টা মাসের বাহিৰত যে এক্সট্রা আৰু এটা মাস ওলাই গ'ল, তার তো কোনো নামও নাই, বৈশিষ্ট্যও নাই, গুণও নাই, তার কোনো ঠিকানাও নাই। সেই কারণে 12টা মাসটো কি কৰিলে, এই মাসটো এক্সট্রা, কোনো নাম নাই, তার কোনো কাম নাই, এনেকুৱা কৰি আমাৰ মাজত এইটো আহিছে। সবে মানে তিরস্কার করছে, মহিলা বলি যা কোনো স্থান দিয়া নাই, কত তার জায়গা নাই, সব 12টা মাসে তার নেগলেক্ট করছে, তিরস্কার করছে, পরিত্যাগ করছে। এনে করে নিন্দা, তিরস্কার, পরিত্যাগ করিয়ে কোনো জায়গাতে স্থান না পালে, কোনো জায়গাত তার বহার জায়গাও নাই, মানও নাই, সম্মানও নাই, কোনো মানুষ জায়গা নিয়ে দিয়ে সব পালের পৰাই ফুটবলের নিচিনা হয়েছে। ফুটবল কি হয়, ইফালে গেলে এফালে এজনে লাত মারে, ইফালে গেলে এজনে আজক লাত মারে। এই ফুটবলের নিচিনা কত যাব, এক জায়গাত থাকিব নোৱাৰে, তার জায়গাই নাই, সকলে খালি লাত মারি আছে, কত যাব? যার নাম হলো মল মাস। কোনো শুভ কর্ম নহয় মল মাসত। পূজা আদি, অন্নপ্রাশন, বিবাহ কোনো ভাল কর্ম নকৰে, কারণ বেয়া মাস এইটো। এই মাসত করলে অমঙ্গল হয়, এই মাসের কাম ক্রিয়াবিলাক কোনো মঙ্গল নহয়। এক্সট্রা মাস, এক্সট্রা মাসটো দুঃখ কষ্ট পাই কত যায় এনেকুৱা কৰি ভগৱানৰ আশ্ৰয় লৈছে, ভগৱানৰ শৰণত গৈছে, ভগৱানৰ শৰণত গৈছে। যার কোনো নাই কত যাব, একমাত্র ভগবান আশ্রয়। কোনো জায়গাত মানুষ নিদিয়ে, জায়গা নিয়ে জগতত তো চাই লওক, সব মানুষ পৰা ধাক্কা খায়, লাত খায়, মানুহ কত যায়, ভগৱানৰ শৰণত যায়। ভগৱান এতিয়া আর কোনো নাই, মোর আপনার বিনা মোক রক্ষা করার স্থান মোর কোনো জায়গাত নাই। এরকমই দ্রৌপদী হয়েছে। দ্রৌপদীর যেতিয়া বস্ত্রহরণ হয়েছে, দুঃশাসন লৈ আহিছে, দ্রৌপদীর মনত আছিল যে আমার পঞ্চ পাণ্ডৱ স্বামী মহাৰথী বীৰ, ই ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। ভৰসাটো আছিল, সিও কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত দ্ৰোণাচাৰ্য, ভীষ্ম পিতামহ, বড় বড় মহাৰথী, সবাত যে ধর্মাত্মা, তার ওপৰতো ভরসা আছিল, সিও একো কৰিব নোৱাৰিল। শেষত বস্ত্র হরণ কৰি আছে, কাপড় খুলি আছে, এইটো রক্ষা করার কারণে নিজের শক্তিও প্রয়োগ করেছে। নিজের শক্তিও যেতিয়া আর শক্তির দ্বারা সম্ভব যেতিয়া নহল, তেতিয়া এনেকুৱা করে হাত দাঙি দিছে ভগৱানৰ ওপৰত, তেতিয়াই ভগৱান আহি ৰক্ষা কৰিছে। এনেকুৱাও তদ্রূপ সবৰ ফালৰ চেষ্টা কৰি যেতিয়া সবৰ পৰা লাত খাইছে, ভগৱানৰ ওচৰত যেতিয়া গৈছে, ভগৱান মোৰতো কোনো জায়গার স্থান নাই, মোক কোনো সম্মান নিদিয়ে, মোক কোনো থাকার জায়গা নিদিয়ে, মোর কোনো নাম নাই, মোর কোনো বৈশিষ্ট্য নাই, মোর কোনো গুণ নাই, মই কত জায়গা পোৱা নাই, আপনার শরণ লৈছোঁ,
এইটো হৈছে শৰণাগতি। এতিয়া আপোনাৰ শৰণ লৈছোঁ, আপুনি মোক জাগা দিয়ক, স্থান দিয়ক, আপোনাৰ শৰণত আহিছোঁ। শৰণ কোনো দিব পাৰে? যে শক্তিমান, যার সামর্থ্য আছে, যার বল আছে, যার ক্ষমতা আছে, এই দিব পাৰে। এতিয়া সাধারণ অফিসার, মন্ত্রী, মিনিস্টারের ওচৰত মানুহ যদি যায়, তার পাওয়ার থাকলে ই দিব পাৰে কি নপাৰে? কিবা একটা উপায় করে দিব। তো পয়সা হলেও দিব, চাকরি হলেও দিব, গাড়ি হলেও দিব, তার চলার কারণে, খাওয়া লোৱাৰ কারণে কোনো একটা ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিব তো, যদি পাওয়ার থাকে। এনেকুৱা তদ্রূপ ভগবানটো সুপ্রিম পাওয়ার, মানে সর্বশক্তিমান, ই সব কৰিব পাৰে। তার প্রমাণ কি? যে মানুষ ফেলাই দিছে, যার নাম নাই, বৈশিষ্ট্য নাই, গুণ নাই, কোনো মানুষ পাত্তা নেই দিয়ে, সব মানুষ থুথু করে, সব মানুষ যেবিলাক ডাকাতি পরিত্যাগ করেছে, তাক কি করেছে ভগবান পুরুষোত্তম বানাই দিছে। নিজের নাম যে পুরুষোত্তম ভগবান, তার অধীনত তার নাম দিয়ে দিয়েছে। আজির পরা তুই পুরুষোত্তম মাস, সবে মানুষে পরিত্যাগ করছে, আজি মই আপন তক লইছু, তক উঠাই দিছো। সেইকাৰণে এই যিটো মানুহ ফেলাই দিছিলে, এইটো ভগৱান উঠাই দি নিজের নিচিনা কৰি দিছে। তাৰ পৰা এই মল মাছটো, অধিক মাছটো পুৰুষোত্তম মাছ হৈছে। সেইটোৰ কাৰণে ভগৱানৰ স্বভাৱ কাকে কি কৰি দিব পাৰে? এইটো পিঁপড়াকেও ই ভগৱান কৰি দিব পাৰে, ব্ৰহ্মা কৰি দিব পাৰে, ব্ৰহ্মাকেও পিঁপড়া কৰি দিব পাৰে। তেনেহলে মানুহ কাৰ শৰণ লোৱা উচিত? ভগৱানৰ শৰণ লোৱা উচিত, ভগৱান ভজন কৰা উচিত, না জগতৰ মানুহৰ ভজন কৰা উচিত, না জগতৰ মানুহৰ গোলামী কৰা উচিত? এইটো কওকচোন। যি কি কৰি দিব পাৰে, ব্ৰহ্মাকেও পিঁপড়া কৰি দিব পাৰে, পিঁপড়াকেও ব্ৰহ্মা কৰি দিব পাৰে। সর্বশক্তিমান যেটা ভগবান, তার ভজন করা, তার শরণ লওয়া একান্ত কর্তব্য। মানুষ, মন্ত্রী, মিনিস্টার, কোনোবা অফিসারর শরণ লয়, বাবা আমাক ই করো, সি করো, সি কি করব, তার শক্তি কিমান বা আছে? 2 দিনের কারণে আজির রাজা কাজির প্রজা, কালির প্রজা আজির রাজা। এইখানে সদায় যিটো আছে থাকিব, আজিও আছিলে, কালিও আছিল, আগামীতেও ভবিষ্যতে যিটো থাকিব, ভগৱান সব মান নষ্ট হৈ যাব, ইয়াতে সব গুচি যাব। তাৰ শৰণ কৰা, তাৰ ভজন কৰা মানুহৰ কিছু বুদ্ধিমান, সেইটোৱে সর্বশ্রেষ্ঠ। আজি এই মাছটো যে মানুহ ফেলাই দিছিলে, কিয়ৰ কাৰণে সর্বশ্রেষ্ঠ হৈছে? আজিৰ মাছটো কিয়ৰ কাৰণে পূজনীয় হৈছে? মানুহ কিয় প্ৰণাম কৰিব লাগছে? কাৰণ সি ভগৱানৰ শৰণ লৈছে কাৰণে। ভগৱানে তাক এনেকুৱা কৰি দিছে। মানুহ ভগৱানৰ, এই ভগৱানৰ যদি ভজন কৰে, ভক্তি কৰে, মানুহ কি কৰি দিব নাপাৰে ভগৱান। সেইকাৰণে ভগৱানৰ শৰণ লোৱা, ভগৱানৰ ভক্তি কৰা, এইটো ভগৱানে শিক্ষা দিছে আমাক। ভগৱানৰ লীলাৰ মাধ্যমে এইটো শিক্ষা দিছে। আৰু স্বয়ং ভগৱান আহি ইয়াত কলি যুগত, চৈতন্য মহাপ্ৰভু, রাধা কৃষ্ণ মিলিত দুই, কৃষ্ণই আহি কৃষ্ণ ভক্তি করার কারণে জগৎবাসীকে শিক্ষা দিছে, নিজে করে জগতক শিকাইছে। যিটো করলে ভগবান মানুহৰ জীবন সফল হয়, প্রকৃত মানুষের উদ্দেশ্যটো এইটোই, ভগৱানৰ শরণ লোৱা, ভগৱানৰ ভজন করা, ভগৱানৰ সেৱা করা। আর ইমানো এইটো নিয়ম করেছে পুৰুষোত্তম মাহত, যেনেকুৱা মানুহে যদি ভগৱানৰ ভজন সাধন করে, এক মালাও করে, এই মাহত 1000 বার ফল করা, ফলটো আর অধিক পায়। কোটি কোটি জন্মর পাপটো নষ্ট হয়, কোটি কোটি জন্ম পাপ নষ্ট হয়, পুণ্য হয়। এই কারণে এই মাহত জগন্নাথ অষ্টকম, জগন্নাথ ভগবান এর অষ্টকম কপি গীত গোবিন্দ, জয়দেব গোস্বামী, যিটো ভগবান জগন্নাথে রাধা কৃষ্ণের বিরহর প্রেমের ভাবটো যিটো ভক্তৰ হৃদয়ত যিটো দিছিলে, গীত গোবিন্দ, জগন্নাথ অষ্টকম, যিটো চৈতন্য মহাপ্ৰভু স্বয়ং জগন্নাথ হৈ জগন্নাথৰ দৰ্শনত এইটো বন্দনা কৰিছিল। এইবিলাক বন্দনা মাহত কৰিব লাগে। তাৰপিছত শ্ৰী চৌৰাগ্য পুৰুষাষ্টকম, এইবিলাক কৰিব লাগে।
এইটো মানে কিহৰ কাৰণে কৰিব লাগে? এই মাহত ভগৱানক কেনেকুৱা খুশি কৰিব পাৰোঁ, ভগৱানক কেনেকুৱা সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ, এই কামবিলাক কৰিব লাগে। কি কৰিলে ভগৱান খুশি হয়? এজন মানুহকে যদি সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানুহ বিচাৰে, এই মানুহৰ পচন্দ কি, কি কৰি ভাল পায়, তাৰ কি চয়েস, এইটো জানিব লাগবতো। সকলের একটা পছন্দ আছে, সকলের একটা চয়েস আছে। এই তার পছন্দ মতো, তার চয়েস মতো হলেই হি খুশি হব, প্রসন্ন হব। জগন্নাথের, ভগবানের, কৃষ্ণের পছন্দটো কি আছে, কি করলে হি ভাল পায়, এই পছন্দটো ভক্তৰ মাধ্যমত, ভক্তৰ হৃদয়ত এইটো দিছে। আমার কীর্তন গুণগান করলে মই খুশি হম, কি করে এইটো সুযোগ দিছে। এইটো সুযোগ দি কি আছে, ভগৱান যদি প্ৰসন্ন হয়, তাৰ জীৱনত মংগলেই অমংগল, তাৰ জীৱনত কোনো অমংগল নাই। মানে এইটোৰ কাৰণে এই মাহত সকলকে সুযোগ দিছে ভগৱানৰ সাধন ভজন কৰাৰ কাৰণে। সাধন ভজন করি যেন জীব জনম জনমের জন্য পাপ নষ্ট করি, যেন সমস্ত জীবনের জন্য হি নিজের জীবন মঙ্গল করি, মানব জীবন সফল কৰিব পাৰে এবং দুঃখময় জগৎ থেকে, দুঃখৰ জগতৰ পৰা, জনম জন্মৰ পৰা যেন দুঃখ কষ্ট শেষ হৈ যায়, এই কামটো কৰিব দিছে। জনম জন্মৰ দুঃখ কষ্ট কেতিয়া শেষ হ'ব? বেয়া কামবিলাক যেতিয়া আমি এৰিম। মানুহৰ দুঃখ কিহৰ কাৰণে আহে? বেয়া কামৰ কাৰণে। মানুহৰ বেয়া কৰিব নালাগে, নিন্দা, পৰচৰ্চা, পৰনিন্দা, মানুহৰ ক্ষতি, বেয়া কৰ্মবিলাক যিটো কৰিলে বেলেগত কষ্ট হয়, জীৱ হত্যা, মানুহ ঠগানি, মানুহ চিটিং কৰা, এইবিলাক বস্তুবিলাক এৰি দেৰি অপৰাধ শূন্য হৈ যদি ভগৱান নাম কৰে, ভগৱানৰ গুণগান কৰে, কীৰ্তন কৰে, সব বেয়া কর্ম সাংসারিক বিষয় ভোগ বাদ দি ভগবানের ভজন করার কারণে এই মাহত দিছে আমাক। এই মাহত ভগবান কৃপা করে, ভগবান নিজেকে দিয়ে। আমিও যদি ভগৱানক দিব পাৰোঁ, সমৰ্পণ কৰিব, ভগৱানৰ হ'ব পাৰোঁ, তেনেহ'লে ভগৱত ভক্তি, ভগৱানৰ ভজন, ভগৱানৰ সাধন, কীৰ্তন, গুণ সেৱা কৰিব লাগিব। আৰু বেয়া কৰ্মগুলা এৰি এইবিলাক কৰিব লাগিব। বেয়া কৰ্ম কৰিলে ভগৱান বেয়া পায়। বেয়া কৰ্ম বাদ দিলেই তো ভগৱান খুশি হৈ যাব। যিমান আমি ভগৱানৰ আৰাধনা পূজা কৰিলেও যদি বেয়া কাম, বেয়া স্বভাৱটো আমাৰ থাকি যায়, তেনেহ'লে ভগৱান খুশি নহ'ব, ভগৱানৰ কৃপা লাভ কৰিব নোৱাৰিব, তাৰ জীৱনত দুঃখ নাযাব। সেইকাৰণে এই দীক্ষা কালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ। দীক্ষা মানে দিব্য জ্ঞান আর ভাব ক্ষয় করে। দিব্য জ্ঞান মানে কি? ভগবত ভক্তি, ভগৱানৰ সেৱা। এইটো করলে কি হয়? পাপ ক্ষয় হয়। কি করলে পাপ হয়? এইবিলাক এৰিব লাগে। এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ করে, পাপের সাধ্য নাই তত পাপ করে। কৃষ্ণ নাম নোর বাহিৰত, কৃষ্ণ ভক্তৰ বাহিৰত, কৃষ্ণ ভক্তৰ সংগৰ বাহিৰত, বৈষ্ণৱ সংগৰ বাহিৰত মানুহৰ পাপ কেতিয়াও নষ্ট নহ'ব। কৃষ্ণ নামৰ বাহিৰত মানুহৰ পাপ নষ্ট কৰাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। কৃষ্ণ মন্ত্ৰে দীক্ষিত, কৃষ্ণ নাম, হৰি নাম গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মানুহৰ কি আছে? জনম জন্মৰ পাপ নষ্ট হৈ জীৱৰ আত্মৰ কল্যাণ এবং ভগৱানৰ তাতে যাওয়ার, গোলোক যাওয়ার টিকেট পাই যায়। বেলেগ ধর্মত এইটো কেতিয়াও নহ'ব, বেলেগ নামত কেতিয়াও নহ'ব। এক কৃষ্ণ নামৰ দ্বাৰা সম্ভৱ। কৃষ্ণ যি কৰিলে ভাল পায়, যি কৰিলে আমি কৃষ্ণৰ হ'ব পাৰোঁ, এই কৰ্মবিলাক কৰিব লাগিব। সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য কৈছে, সব থেকে বেশি মানব জীবনের সফল এবং সাধন সিদ্ধি কি? মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণ মিলিত ই উত্তর দিছে, হরির নাম হরির নাম হরির নামই বই কেবলম কলো নাস্তৈব 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 গতির অন্যতা। হরি নাম, কৃষ্ণ নামৰ বাহিৰত জগতৰ জীৱৰ কোনো গতি নাই, অন্য ৰাস্তা নাই 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 নাই। দুঃখ কষ্টৰ পৰা মুক্তি হোৱাৰ, মানুহ সুখী হোৱাৰ ৰাস্তা আৰু বেলেগ নাই। অপৰাধ শূন্য হৈ লওক কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ নামটোই ল'ব লাগিব, কৃষ্ণৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব, বৈষ্ণৱ সংগ কৰিব লাগিব, বৈষ্ণৱ গুৰুৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব।
কৃষ্ণ সেৱা কৰিব লাগিব, বৈষ্ণৱ সেৱা কৰিব লাগিব। এনেকুৱা কৰি মানৱ জীৱন এই শৰীৰটো আমি সফল কৰিব পাৰোঁ। বেলেগ ৰাস্তা আৰু নাই 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 বুলি কৈছে। সেইটো কাৰণে এই মাহতো মানুহ বেয়া কৰ্ম, আমিষ আহাৰ, নেশা বৰ্জন কৰি, পৰচৰ্চা, পৰনিন্দা বৰ্জন কৰি আমি যদি কৃষ্ণৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, ভগৱানৰ সেৱা কৰিব পাৰোঁ, সাধু সংগ কৰি ভগৱানের ভজনৰ কাৰণে এই মাহটো দিছে। এক মাহত মানুহৰ জীৱন কল্যাণটো কৰিব পাৰে। এইটো মানে কি আছে, ভগৱান কৃপা কৰি আমাৰ মাজত এইটো প্ৰদান কৰিছে। এইটো হৈছে আজিৰ দিনৰ পৰা এক মাহ, আজি কেই তাৰিখ, 17 তাৰিখ, 17 মে'ৰ পৰা 15 জুনলৈকে চলিব। এইটো সুযোগটো দিছে। এই সুযোগটো যোনে ল'ব পাৰিছে, কৰিব পাৰিছে, মানৱ জীৱন তাৰ ধন্য হৈছে। দুঃখ কষ্ট সি তাৰ পৰা ওলাব, দুঃখ কষ্টৰ পৰা ওলাবৰ ৰাস্তা এইটো ভগৱান আমাক দিছে কৃপা কৰি। যোনে কৰি ল'ব পাৰে, এক মন দি সাধু সংগ, ভগৱানের ভজন সাধন এই মাহতে কৰি ল'ব লাগিব। নহ'লে এটা বস্তু তাতে ভগৱান দিছে, এর সময়টো দিছে, এই সময় গুচি যাওয়ার পিছত বিচাৰিলেও নাপাব। যেনেকুৱা কোন ইয়াতে কোনবাৰে ৰবিবাৰ বৃহস্পতিবাৰ বাজাৰ হয়, 3টাৰ পৰা ৰাতি 3টাৰ পৰা 4টাৰ পৰা 6টালৈকে বাজাৰটো চলি থাকে। তাৰ এই টাইমৰ বাহিৰত যদি 6টাৰ 7টা বাজি যায়, বাজত মানুহ গ'লে মাল পাব, জিনিস পাব, বাজাৰ উঠি গেলে। এনে কৃপা ভগৱান মংগলৰ কাৰণে ভগৱান এই সময়টো দিছে। এইটো ল'ব পাৰিলেই সি মানে কি আছে, দুঃখ কষ্ট এইটো শেষ হৈ তাৰ সুখ শান্তি আহিব এবং জীৱনৰ মানে সি জনম জন্মৰ সুখী হৈ দুঃখ কষ্টৰ পৰা সি ওলাব পাৰিব। এই সময়টো আমাক দিছে। নাইলে এই জগতটো দুঃখ কষ্টই পৰা, জগতটো দুঃখালয়ম অশাশ্বত, দুঃখের আলয়, দুঃখের ঘর। এইটো কৃষ্ণ বদন, বৈষ্ণৱ সংগ, সাধু সংগ, কৃষ্ণ সেৱা, বৈষ্ণৱ সেৱাৰ বাহিৰত দুঃখ কষ্ট শেষ হোৱাৰ ৰাস্তা নাই। কোনো মানুহ জগতে সুখী হ'ব নোৱাৰে কৃষ্ণ নামৰ বাহিৰত। পুৰুষোত্তম মাসত ভগৱান কি কৰিলে খুশি হৈ এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে এটা আমাক সুযোগ দিছে। সকলোৱে মিলিমিশি যেন এক মাস ভালকে যদি আমি ভগৱানৰ প্ৰসাদ, আমিষ বৰ্জন, নেশা বৰ্জন, পাপ কৰ্ম এৰি যদি ভগৱানৰ ভজন কৰিব পাৰোঁ, এইটোৰ কাৰণে আমাক ভগৱান কৃপা কৰি সুযোগ দিছে। এইটো কৰি ল'ব লাগিব। पुरुषोत्तम भगवान की, बलदेव जगन्नाथ सुदर्शन जी की, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जी की आज के आनंद हिताय बोल परमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण